Hoy, mga construction, paminaw. Kabalo mo, nga akong ginapili. Like ka ng pulis, seaman, tapos gwapo, tapos macho, puti, tangkad, natanan. Ang sarap man ang construction pod. Uy, nga ultimo ra. Uy, di yun ako deserve. Giultimo gid nimo ang construction worker ba? Oh, nakamino sa construction worker. Ayaw pag inana day kay dili jud sayon ang pagtarbaho ana day kana day na trabaho kung kuya og akong manghud. Ngano mo inana man ka ikay na imo disappoint ang construction worker ikay. Ayaw pag inana. Don't you ever life again and together more. Ha? Ayaw pa pangdaot sa construction worker. Kay Ginoo ko maunang makatabang sa ato kung maghimo silag balay dili sayon maghimo. Ha? Ayaw pag inanay, ayaw pag lockdown ang construction worker. Ayaw pag inana kikay ha. Ayaw pag inana kay construction worker akong uyab sa una. Nagbulag lang mi kay wala mi nagkasinabot. Ayaw pag inana, ayaw pag i-lockdown ang construction worker. Kay kana jud siya Bitaw so kayo mang lockdown sa instruction worker si ikay no. Worker. Grabe mi kaya ay. Mga kuan diya, mga tambay. Ay, ayaw pag inanak, ha? Don't you ever life in again and together more. So what's everything to me in my life in a servant? You can me and proud myself in the battery in the human Wajud made ko and because my nakasabot life in ato. together more. Saan naman to? Ha? Ayaw i-lockdown. Nosebleed Kay man ko. kanang traction worker makatabang ka na sa gyoan. Dili na ko ikaulaw oy. Unsa man don't you dare in life and acting into the river. You can married me? You want no, that's mine because my life and just anything to me. Mas ganahan na lang kung instruction worker. Tinga no? Makatabang oy mao pa na mag sa balay. Dili sayon. You brought me in together. You want and everything to me? No. And like the things in anywhere. Huh? Kikaya shut out.